Lihat mo lang. Unboxing this ukulele. Hansan. Guys. Oo. Kung ito man assistant. Basta nga gamay. Panik gunting. Di man gulwan. Ay, kanil eh. Mo din na. Di mo open. Iya bisiya kayo. Hello guys. Wow. Tinood ni guys. Tama sa ta guys. Ito tinood guys. Let's see if it's real guys. Pwede pa ta sure. Muna di ka sure ikaw ga order. Bahala ya. I don't know how to pray. Oh, di nasakto na to no. Oh, lagi ako pa rin ipatulog tinood. Dili man na ang pagtaan ana lang kay katong mga Lada aja mo sa dulan na niya. Lagi. And then this is the things that come with it. Na ay kuan. This. Ay, katawan yung pala, pwede niyo mo i-bit ba? sling. Yes. For some reason, naapod para limpyo glasses. Hindi masukay. Yes! Yay! Hindi na ko sakit-sakit sa kamot. I can do this now. Dayon, na extra strings. Example, gusto sa guitar na ako, nagtuno mi sa pinaka last na ping! Extra. Pwede na din yung palit-palit. Dayon, naapod ni. This. Extra. I don't know how to use this. How do you use this, Pamita? Kuma na stand good. Oh. Mali lang stand. Ano daw? Let me see. Ukulele kapo. I don't understand this because I think this is... I don't know. Ay katong para kuan. Para tune? Para pilit, para ano pa pilit ay ana diha. Sa ibabaw, baliktad na eh. Anak to guys. Anak guys. Sakto na guys. I don't know guys. Pagod ko sa balo guys. Duha! Hey. Guys, guys. Dili man na dapat diri man ani mabutang sa permero kay diri man ka magkuan. Tama dyan na. Oops. Baliktad man na sa ibabaw man siguro itaod. Ha? Gikan sa ibabaw pa sa ubos. Ana? No, the other side, the other way around. Wow. Bright ka lang. Yes. Okay. See. Nope. Gamay. Murag kailangan pa na itunog sakto para nga. Ang pagplay ani tagsa raman dili man chords. Lagi. Kay ukulele man di ba na guitar. Kung asa ka mo ana dito po ka mo. May panig. Gamay. Sayon pa kay Rihanna. Yay!
gitar. Di ba naon lang? I don't know. So how do you like it? Yes, I love it very much. Thank you kay Mamita. Now, cute kayo. Di ba gitar ka rin, man eh. Mura mag-guitar, pero sayon pa kayo. Mura no? I don't know. I have never played the ukulele before. So, thank you guys. Thank you for watching my unboxing video. Make sure to like and subscribe. Bye. Nge, subscribe. Kinsay may subscribe si? Wala. Nangatanaw. I-subscribe kinsang channel. Sa may kuan mag-upload yan eh. Geraldine Chai. Kinsa Thank day you. ko? Ha? Kinsa man ko? Ikan sama ko nimo. Please make sure to subscribe. Ano po diri? Please make sure to subscribe to Geraldine Chai because she's my tita. She is Mamita. And she's the one who brought me this. Thank you very much. Bye-bye. Hindi, both. I don't care. Kapoy na ko. Point. Ipukaw ko ninyo. Welcome. Now, ako na ang ihipos-hipos, guys. Kaya pa rin ako igamit, guys. Tulgon na kong balik. Yehey. Kasi taon ko.